السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد. إذن ليكتير ميزابخونتيساج المستوى السادس صفحة 58. Être un bon délégué de classe. إذن قبل ما نجاوبوا على الأسئلة، قبل ما نقراو النص غادي نجاوبوا على الأسئلة قبل القراءة avant la lecture. دونك الأسئلة ديال avant la lecture. إذن السؤال رقم 1: Observe l'illustration et le texte qui voici sur l'image. إذا لاحظ الصورة والنص، ماذا تلاحظ في الصورة؟ دونك السؤال رقم 1 هو ماذا تلاحظ في الصورة؟ إذا هنا في الصورة كنشوفو un garçon et une fille يتحدثون. دونك un garçon et une fille en train de parler. دونك الجواب ديال السؤال رقم 1 غادي نكتبوه هنايا. Un garçon et une fille en train de parler. إذن طفل وطفلة أو ولد وبنت يتحدثون. نمشيو لا كيسيون نيميرو 2 نقراوها. De quoi peuvent-ils parler ces deux apprenants? دونك علاش يقدروا يكونوا كيهضروا؟ دونك يقدروا يكونوا يهضروا باغ اكزومبل على لي زيكزامان. Et peut-être ils peuvent parler des examens. دونك ils peuvent، حنا كنديرو غير فرضيات هنا قبل ما نقراو النص. ils peuvent parler des examens. Question numéro 3. Quel est le titre de texte؟ ما هو عنوان النص؟ عنوان النص هو هذا اللي مكتوب واضح. إذن être un bon délégué de classe هذا هو عنوان النص. Le titre est، إذن العنوان هو être un bon délégué de classe. D'après toi, ce texte va raconter une histoire ou donner des arguments. إذن هاد النص ما غاديش يحكي لنا قصة. être un bon délégué donc il va donner des arguments. Donc la question numéro 4. Le texte va donner des arguments. Le texte va donner des arguments. غادي يعطينا
les arguments. Donc, combien de points sont cités dans le texte? إذا هنا combien de points؟ إذا les points هما هادو اللي عندنا. إذا عندنا combien de points؟ عندنا الأولى رقم 1 رقم 2 3 4 5 عفوا 6 7. Donc, il y a 7 points cités dans le texte. Question numéro 5. Il y a 7 points cités dans le texte. إذن عندنا 6 ديال النقط cités dans le texte. إذا الآن غادي نمشيو نقراو النص ونشرحوه. Être un bon délégué de classe. إذا أن تكون كون أو ممثل القسم ممثلا جيدا للقسم. Être un bon délégué de classe. ممثل ديال القسم. إذا باش تكون ممثل ديال القسم عندنا هنايا في هذا النص 7 ديال النقاط 7 ديال الحوايج. Pour être un bon délégué de classe إذا السطر الأول pour être un bon délégué de classe il faut garder en tête que son principal rôle est d'aider à la fois l'école et les camarades de la classe. إذا pour être un bon délégué de classe باش تكون ديليغي ممثل جيد ديال القسم خاصك تكون عندك فكرة في الراس ديالك بأن الدور الأساسي ديالك هو مساعدة المدرسة وأصدقاء القسم. En effet, si le délégué respecte lui-même le règlement intérieur, il donne l'exemple. إذا هنايا en effet si le délégué respecte lui-même le règlement intérieur إلا احترم الممثل ديال القسم القانون الداخلي فهو كيعطي مثال et en se mettant au service de ceux qui sont dans le besoin. Il réconforte ses camarades وكيشجع الأصدقاء ديالو. النقطة الثانية Il doit toujours se montrer optimiste. خاصو ديما يظهر متفائل. Il doit toujours se montrer optimiste. ديما يكون متفائل et courageux وشجاع. Surtout dans les situations difficiles. وبالأخص في الحالات الصعبة. Pour donner de l'espoir et rendre les camarades heureux et courageux. Pour donner de l'espoir باش يعطي الأمل للأصدقاء ديالو ويجعلهم فرحين وشجعاء. 3. Il faut être respectueux envers les autres. Il faut être respectueux خصو يكون محترم نحو أو في اتجاه الآخرين. Il faut être respectueux envers les autres car se sentir respecté réconforte et permet d'avoir confiance en soi. Car se sentir respecté réconforte. إذن réconforte يريح. Se sentir الشعور أن تشعر بأنك محترم فتصبح مرتاح. Permet d'avoir la confiance ويمكنك من الثقة أو زيادة الثقة في النفس. Avoir confiance en soi. Le point numéro 4, il est important de dire la vérité même si on a peur des conséquences. إذا هنا ضروري خصك تقول الحقيقة dire la vérité واخا تكون خايف من النتائج même si on a peur des conséquences. Afin d'être crédible باش تكون واحد الشخص موثوق et de gagner la confiance des camarades وتربح الثقة ديال الأصدقاء ديالك.
afin d'être crédible et de gagner la confiance des camarades. Le délégué est l'intermédiaire entre les élèves de sa classe et l'école. إذا لو ديليغي هو الشخص اللي كيلعب دور الوسيط بين الأصدقاء لي زيليف التلاميذ ديال القسم أو المدرسة. لو ديليغي est l'intermédiaire entre les élèves de classe et l'école. Pour que chacun puisse faire entendre sa voix باش كل واحد يقدر يسمع الصوت ديالو. 6. Quand le délégué de classe est sensible aux difficultés de ses camarades, quand le délégué de classe est sensible aux difficultés de ses camarades, ملي كيكون ممثل القسم sensible حساس للصعوبات اللي كيواجهوها الأصدقاء ديالو، il se fait des amis، كيمكنو هذا باش يحصل على أصدقاء. Il est certain qu'il pourra les aider à être acceptés par le groupe. Il est certain qu'il pourra les aider à être acceptés par le groupe. إذن هنايا فهو أكيد أمر أكيد بأنه غادي يساعدهم باش يتم القبول ديالهم داخل الجروب أو المجموعة. النقطة 7. Elle reste à préciser que pour donner le bon exemple, un bon délégué de classe. إذا هنايا فقط pour donner le bon exemple. إذا il reste à préciser. نتبقى فقط أن نحدد que pour donner le bon exemple, un bon délégué de classe. هنايا الواجب ولا شنو خص يدير هاد الشخص باش يكون un bon délégué de classe. عندنا 3 ديال النقط. النقطة الأولى هي هذه: respecte le code vestimentaire de l'école. خصو يحترم القانون ديال اللباس ديال المدرسة. respecter le code vestimentaire de l'école. arrive à l'heure à l'école. خصو يجي للمدرسة في الوقت ديالو. ne manque pas ses cours sans raison. ما يتغيبش على الدروس ديالو بدون سبب. Voici les bonnes qualités d'un bon délégué de classe. إذا هنا نكونوا voici les bonnes qualités d'un bon délégué de classe. إذا هادو هما les qualités اللي خصهم يكونوا في un bon délégué de classe. إذا هنا نكونوا سالينا الصفحة 58. رابط باقي الدروس في الصفحة 59 غادي نديرو لكم في الوصف أسفل الفيديو. ألقاكم في درس جديد. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب. إلى اللقاء.